आइए देखते हैं ऐसा मजा आएगा। रोम रोम भाई। আজ ফাইনালি বাজার গেছিলি, তো বাজারে আমাকে একটা লক্ষ্মী দেওয়াচ্ছে, রকি ভাই তুমি তো ভালো ভিডিও বানাচ্ছিলি, আর ভিডিও কেমন আসছে? তো আমিও ওকে বললি ভিডিও বহুত বানাচ্ছি রে ভাই, কোনোই হসে নাই, কি করিব কি নাই। তো তখন বলছে বোনার থাকো না, আরামসে তোমার চ্যালেঞ্জ চলে যাবে, हम करते हैं আরামসে प्रबंध, ভালো, आप चिंता मत। তুমি সব লোকে দিলে ছুঁয়ে দিচ্ছ, এই হাই দমে ডিস্ট দিচ্ছে আমাকে। তখন ঠিক আছে না বলছি, আমি ওকে বললি 5 ডাকলি, আর ডাকে কিরে বলছি हमको नेता बना दीजिए, इसमें माँ कसम आप ही लोग का फायदा होगा, गरीब का खाना पीना मिलेगा। अब तुम्हारा ये रोकी भाई 24 घंटा तुम्हारा सेवा में मिले रहेगा। बिक गई है गवर्नमेंट। वीडियो को भारी से भारी वोट देंगे, जिताइए और रातों रात रोकी भाई को करते हैं नेता बनाइए। धन्यवाद। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।